Broni asema wo kan me so metei. Wo so tei. Yesi broni no betena hotel bi. Ya. E na odi AC di buy na obeton ma Ghana for. Ofa ni obia nipa ba ko bia na o ma $100. Ofa obia $100. Odi ma Ghana for nipa be se no msike ka no. Nipa blue be 60. Arefo amohwe mmire so yamamo akwaba eba Nana Kase TV enso na sanya brano bia no mohwe yen sa ne braso se so mohwe yen anwire masan ene esu konkron tano komfo Nana Kase a wo kuma se Ghana pankrono bonsom junction abedi ahia mu ye ba betwetwe komo anwire yen komo no son kokora efa ya kodiewo ya de esa abawiase a edi amanfo nya Ghana for ni wiase man nyina nim se is no call and so abakwasa mo atre se is ne enko ye hwe 2020 Ace Commission report wa wo mo aye de ababonten a na ye beto na so se nia Ace no sambre de wo si tu mu anamon etimi enso aboaye na na me mo adwe ye nu o ba na wo de dabia ye behu wo na enso abrobro se nia wo te ya na ate na secret no da so kuta say na yensu abi o secret ni nyina ayi nokredie ba no ko a nokredie ene se bia mu se benya do wo behwe wakwa yie se de nananom kan se bia se boni ne kum nipa na odi boni a ena boni di wachie ye de nokra kwae ene nam ye hwe yakwa yie ye twe ho firi boni ne nkekaye ho na ane nananom nam na se wo hwe ho so yie na nam tete atemkwam tete kwam palpa tempon so a na sebe o de krunkrun eye esi wa bra bomu a ohene se de tie bia no obi be hu no wonte ase da bia obi be se de wo kan obi ahu wasena na ada da bia o ye daso ya kwala da bia daso ya kwala secret bu ohene secret bia ni ni nyina na nanom adom ene sebia mu sebia nyaado ya hwe yakwa yesi yankoye mfumso bi na nipa udi bone na atwetwe enti de meka ne se ni nyina ne se wadawroma ye hwe ho so yie ene adidiem oni bi anim no kredie no nko a Nana Kase TV ena wo hwe na komfo Nana Kase wokom asuo tano asuo konkron a on de wo se epebre enu wo yire nkofo nyina yiri bra asuo to no ono nyiri nemum epe esie no a nsuo nyina ewie no sabre no na ono so ho yiri ti obi a wokom no konkron ne kuremu a tumi de wo bi na ye hwetumi ekura no ne yema hodo a wo ye Ghana memu atede ahodo a wode che ene yare a wo sa odofo wo se wo hwe na kira kwan na mo bia wo so de boa wo sunsun na so nya hoto no nsa enso etimi ekabi na enumere ye hwe yade Ace kura ene yade be oyene mi da sipi etiefo de dikai me chiamu nyina na yesre onyankopon na nanum ahode de ma obiala se ansa na no obi a wo tie yesi aboa no onya ahode didia na oto aduasa na yesre otwedi ampo so obi ohwe na Nana Kase TV bia no okronkron ta no mfa ne nsa na basa mu ya den antu ni pakroso na kuma so ade na diso ade hunu bia no ebebam na ansa na no Ace no minia se de ba ye kasa mu a twi na ye kana sei asi chachira sei oh se ye friend kokora me yade na ye friend kokora me David kokora me remfo David Ace ye baba so remfo na ansa na no ye be sabe mu se be nya do sabe ka frache Ace ni dede baba so remfo baba so ano ye den ye beto mpanimfo efitetentre de odomanpo obo ade esan se onipa de ye te asase iso ye ne yare nanam na onyankopon sabe mu sabe nya do odo onipa titiru yen abibiman enti ye nua na ye di nyina ye nuro na sa to so isa ma ya hama ye ne se ho yarewa ene se enka ne ye se bibi de baba so remfo
babaso ene ne anim na babaso ye obi a babaso dro hene eyade keto abi babaso de di kai eye enhyiamudie se be ma na oba enhyiamudie ene ne wu enti se yadua ne ba sebia mu sebia nyaado obo ho a obemem ebe hyehyew obi so bemem ebe ne ya obi so bemem babaso nini betra no so a etimi ma sebia mu sebia nyaado ne bema na no mpo etimi edani kuro na me ode mentwa no esan se yen kra ibe hunu kraman a se we de babaso na aye kraman no kraman bema obo se kraman bema on se basa na ne bema na no sebi ka flow na aye go enti sebi mo e basa na ese kura bem na sebi emo wa bi so ba mo jam na babaso de etiefo amutie na Market TV me chem babaso eto no free kwa me fante obia woji obi ahwe woji obi a efri se ofin hunsu eno ade no ana na babaso nedro eyade ba akope enka na se babaso ye obi a so ye oba so ye bema na etiefo so ntie ni ye pa ansa na mebe kire do no se babaso se ye oba echepa ansa na oyini wanyam wahunu babaso ye oba babaso betima ye oba je ebi ebe busumi nsia fe ansa no hu se wanya ya le no na ewo ba so no de ye bema ne de da na wotimi hunu na no nchire mu kakra ene sen a oba nya ya no wamunya no hunu bema so nya eche ansa na me be kire mu no na ma sha tiefo bo se baba so be kire hu odu ya yo baba so odro ye fra ha bi nyanya na nyanya no ebi kura fe no bia kankan ebi eso aba obesi wo waduane sa ne bi ka no nyanya aha no enkane na nanu tiri mu po yakopensa hufuo ensanfu enumi ensanfu ne ensa nyina ahene ensa efirite to oduma ko obo ade enye sebe ade a sebe wo onipa na eye ekire kwan ma ofa kwan so ma ne ba na emom ye be ka se nye nipa na eye a ye mfa bibi mfrem se ensa enkrofo ya ye di we gabo da bi na do ano ane ne ekeka eye baba eye ensa nyina ne hene no tinana no kope ayinu a nyanya no aposa nyanya na ahayro afla ensa no ebeba mu green eye ahay mu no ne ba nananum ediri mu pone se enam ensa eye ensanfo eye ensa nyina ahene no se oposa de fla ensa na onomo a e de fla nyanya no onomo a ensa ne bema emoawa no a ene yade moawa na abetena wo moja mu no onipadua mu no ebema omada ensa no na nyanya na nyakwa aye adwuma tieni yo ti oposa fla na anoma baba so pa yo bi pa na nkwa wo de pensanfo pa pensanfo yemfrem na nyanya posa na numbi adechie nom ko pem ne nansa obadwu so ni nyina obadwu so tetem nyina obadwu so to bekum wa ni nyina na nyanya no so no oposa adefra ayini wia ensanfo no wia na wonom a na wohwe ne se ekuro ewo mu obo wa ne kuro basa na ama ekuro aba ne nipadua no mu enti basa na ne yemo twokuro okope nyamedua kuro ya no ene ne edua kronkron a enka ne tete wo no na nanam frɛ no sunuro nanam se dua ne yedua nwanwa so a esa ya re eye ne ma ahodo bebre na ma yenya nyamedua no okope nyamedua no a obɔ na bra no na wayam wo de kakaduro atum na wasa osa no nyamedua ne bebu ba kakaduro guso na nom ekuro wo nipadua mu nyina ebekunu nyina onko hospital titiri so obi a wo yamata twakuro wo yam twakuro a wo nyamedua no yam nyamedua ne fa kakaduro tum ne sa wo wia no abi wo ba kakaduro guso na nom me ka kire o se ekuro ni nyina bede wo ho obede wo ho enti anka ne no esi ade e ba ya de we nyina de be kirekire mu abeduru baba so ewremfo no baba so de enim no onum nyanya ne nsanfo a oposa fra na anoma eko na esense esi ba ya de bloni ni ehu aduro nti ene ye de baba so bremfo twi ye de atozo ade de esi ba na me kire no kire nana eye nipa ene moa esi eyim ene de esi ba sa yo mu na me ka kire no
ɛyɛ asotwe yade a onyankopɔn edema onipa wa asase so sabe ye ba wiase a ye behunu ye mpanimfo no oba ne bema ene ware bema ene oba ene ware na sabe oba one bema ene di ahyiamu bema so ne oba ene di ahyiamu na enipa ena enam so asika ni brebroni ene di esibae no correct siatra ni ade ne broni treni ne kraman ene na boa ene o ma onipa da sani dae enti esi ade no sunsun ma sam na ne ka wo meka hintasem esi ade ye asotwe yade a onyankopon ene ma sode a onipa ye mane yakwai ekofa amoa kwai nti hwe enkane no seni amanfo ne be ya adwena senananom obi tifie obi okrom odi nsemhunu ne niama woye emfa krom odi moasem a de nananom be ka say hey eniama anipa ne woye de we de moade no woye ene suba akosa ni suba bi a woye bia ne bibia ye emoade ekwai no fa so enti so odi moade nanam se odi moade obi ye niama bi emfata so odi moasem ade a nipa ya ene ekoya ene aboa eti bia makwaye ba akono nanam se odi moasem no tie se woye moade onipa ne aboa kraman ene eboa dae no emoja no kasi aye no ena de esi yade baaye enti onyankopon so de asotwe ho yade de maaye se yade ko ankro esi de ya bibremu ye ni esi wo man mu ya wo baba so yawo na se ope ho aduro no se de me kire wo no a ho to na esa se nipa ne amoa edi achiamu nti no ena onyankopon de sa asotwe de yade de ma nipa ena fa ye kan esi no so no ye o ma hodo bi no eno na wo ye bebusa we na so wo kire ye mu yo ma hodo mi no kire ye mu na ye nhunu esi no ya wo monsamfo de ene ye wo de asotwe de ye so a ewo ho na emonsamfo de no enie me fa kwanya so atu obiafo ona eti na nakasi tv hwe ye na nakasi tv na ohwe na otie na odi na so tibie afutu amde man oye oba wo abusiam oye bema oda abusiam ope masem ope memasem ye pe wa monsamfo de pe ono obunya wa etim to yade ni bi de ma no correct ya to yade de ma wi a eno ne afaso de anya wo obe ya enko enti sabe obi a ope masem ope memasem no e ya asotwe yade de monsamfo fasoto na ye nyina ha menua bi eso dae na ne dae a wo so ye no a de wo yikire ye nyina ne se ono to mpema se ne a wo ka se enam ema mu ne mema na mu na eba enso anadwo no ne nipa bi pam no a wo pam no a wo dae ama okudu ba bi no apre wo to fem no a wo mbeto no a no se ya wo esi man ye no mfa obada kwa ware ko hwe ni moja mu no nana is ya de e wo ni moja eno so wo bekire ye mu eno be kire mu so nipa bia na o so onya bambo no nipa hia bambo en so ne ye de bambo di aba ye ka bambo udu afuo na age ban fa ho abo ntim ngulum nkowe udu afuo na age ban fa ho abo ntim ngulum nkowe so wa bo ho ban hwe se udu afuo na bambo na ho na ntwe ngulum nkowe odwa ngulum nkowe akoko ngulum nkohwete afuo no na abo abrekire fa na ponche kra de owura afuo no nkowe niam no wo se tietia so no obubu niam ni nyina se wo be se na kwantimfi no oyi achia kro chia ko fom ko eno enu funfran onipa bi a woni bambo no o te sa aboa sabi onsa ni hwesofo oni wura aboa woni wura se okwa adidi sabi onam a aboa bo ni bitime kyerebe aboa woni wura tie ni yo onam a aboa bo ni bi a ne ho odin kye no ana aboa bo ni bitime ka no otime kyerebe otime koto amramu enfram aboa ni so time bo no na sabi enyo onam a ogira ekoduru ba bia nso oduru sa na onipa woni bambo tie na abo a wo bambo no tie ni yo abo wo hwesofo no ni wura bo no ho ban efiri bone ho oyare a ni wura re so obepe eduro bi ebebo abo na ma no ho ato no odi abo no ko adidie na sa abo no amana da ho a okana abo no firi amana no eba kokko so na ni wura nani na no ho kura na abo no ba kokoto amana mu a oyi abo ni firi amana nim ejamu adodo no hokofa aboan de beka dodo no ne fe no to obi a wo bambo no sunsu bi di wachi
Nana what ye will be cast a minute back pen ye can't bambo will be all cry dear ne bambo bambo say ba ko say wasi dai no to fence wala fa ho dai no wabo ho bai obi ntimi ewura dai abua bi ntimi ewura so obi be wura fie ho a obi kuru fence wall obi fa main gate be bo ana ofa main gate obobo ago kokoko no abi no wa miere no huri fence wall so na ti moddio e to obi a wo bambo no e te say that wasi fie no to fence you atwa ho ahia ye ka fence ya fence wall no kromfo di wura mu a ohuri fence wall a ni wura ni ti moddio ye ti o so e pa kromfo kum e to oni pa woni bambo e te say obi a e kwai da ho sabe efi a fence wall na ho no akoko kura wura fie wo abobi e ntwe wuram odwa wuram ene esabe mu aboni bi aso famu kwa enti bambo ene se wato fasio atwa ho ahia ana wado afuo no waye bambo wato eban afa ho ahia se dia abo ntimi wuram nkwawe niema no enti mesere esi asema aka ye se obi a ohunu obada ohunu sabe o ohunu obada na be ma oba kro ohunu be ma da na bia waso daye na o se ya wo ne pade se me di ace e dia wo ampa na ampa ko doctor no nya ya de no ene se onipa hia bambo ba ho ban afutu ya me de ma mahwefo mesrew ba ho ban konfo bia oni no ko mesrew ukrom ba bia bosum obi a hwehwe kira kwai me ni obi a chinka se onyankopon kwa na boban yes no kre onyankopon ya so dem onyankopon na aretoni bibia kuta no na ebisa ho se onyankopon na boban dia osofo ne se bra no na osofo no so yo onyankopon jabi onyankopon di tumi e dia ma onipa da sani bia ya onkwantanan ebi be kwa asore ebi be ya asofo ebi ya malam ebi su ya konfo ye onipa bi ho onko asore onko kremo onko malam adamusa no ono so nam ne kwai na onipa uti wiase a pe bia enten na fa ho twere no ti na mpanimfo se bia enten no ene e bopam twere no ene sai me masofu bi na ada wo se bambo enyina afiri nyame eya no kure bambo de afiri nyame obi kasa bambo mfiri nyame a oboa abosom omoda nyankopon abosom omoye nyame abode abosom omoda nyankopon abosom ni nyankopon eni challenge abosom ni nyankopon eni ntwetwe se de ntwetwe se wo ya so ha abosom onye nyankopon tamfo nyankopon onye abosom tamfo bi aka oboa hwade ma me kasem trewe empanimfo se bosom nyame aboa no ono no odi aboade bosom nyame aboa no ono no odi aboade okọ bosom ho na ade ne be yi amawa na nyankopon na aboa no no so de boa wo na wakotua aboade no e ka aboade asedam no asante kasa na ye ka twikasa ye kasa me obi empanimfo se oh me ekọ bosom asomasi wakotua maboade me ekọ na tegal wakotua maboade me ko na tongo wakotua maboade me ko blekune wakotua maboade me ko tiam from wakotua maboade me ko na tano wakotua maboade me ko asuo champomene ho me kotua maboade ene sai ode na seda e de ko ti na nanu se bosuma nyame aboa no ono odi aboade ti bosuma e bibia mo amana ye ya dise nyame na aboa no e to bi ka to sa bosuma ni nyame e wa challenge ana bosuma ni nyame twema nso a wa ya trofo ma me gasam kire we hwe onyankopon ono onim de ye e na oye bosom me kam wate na nanu se ayade esombo ene bosom esombo sebiamu bosom ye nyankopon prosifo abosom ne hwe nyankopon mla nsem so enu nti ene obi de hu koja bosom se emfa obire oba ya ye ohun ade o tom ye ka oba walefo a oba ya nye ohun ade a wunyikunu minka se wo mpena kotwempla walechi dabi nemum ye ka oba walefo a oba ya ye ohun ade bosom se be ma bo se be otokura na so mu baby boni a be bo kuna mane anyi no nana mutiru po wo se be bo kuna mane wa be bo kuna mane a bosom se oba dai obeche ene ne fa ni sipe ye se bosom no wache ni sipe obe yare na wo ha omfe wo ha ji so bo kuna mane na nana bisa me se e de be nti ena bosom ne se wa be bo kuna mane obeche wo
na de anti eno ame go kramane a wo beti wo so de nka ho ba bibia wo to bi eno boy anase bia wo de sato wa beti kwa bi anase bi kro hia wo ye na wo so be bo kramane yes no nine dabi enti eni aka izo wo obi ohunu toma ya de nti na wo so be bo kramane eni pana so mu soboni tie ni yo wa so mu soboni ya wa bo kramane wa nka hwe ayo de next time obeso hwenim enso meka eto so hwenim no anka fe de be sai obi hu wa dagem ti bosom se oba walefo eni agoboni ba warfo Ghana fo ma muntie ni yi o yeso ba warfo eni agoboni sa ena sa brede TV ya wo hwe na nakasi TV komfo a okom esuo tano a wo yiri pebre ye nana e ka kire wo no wo se eni agoboni ne sai sabia musabia nyaado se obia ne okunu sabio eko ensumaye mu a ehia na mu a se osonu mu ana abebo a enti se obi betuma so mu a ana obehunu wadagya mu a na ye okunu show bosom se wo ya bone na obecho ti obechi wonti na omse bosom ye bonsam no sa enti na me cho se bosom ye nyankopon aprosifo omne hwe nyankopon bla nsam so o se eni adansi kunu mu enwiade me enwiade ti eliyo enfa obeyire enkane bema ukokosi oba pe ubebisa o me pa cho oba wo kunu oba nsi da bi ansana odi asempa bi ato anim ti eliyo me tie ni ye nana ene ewiase ya yesi ehunu nyankopon yenim nyame bema party bi ko se oba wale for pe oba wo kunu onim o oba nsi bema mpa cho no wo kunu wo se nya wo kunu na me pe no wa na me pe wo wa bodam wa dwini nyadwuma mo mema mo so mu nkrofo yire no so no eye no me de ma wo na sabia musabia nyaado odi obedua no obetwa ena betwa sabia wodi ye obi na bisa ho se anya bia no se wo yire na se obi kofa yire be ye odana da bi nana enti bosom se bema oba wo kunu kofa no a mechiwa mo se de ti na bosom ye bonsam bible ya mo de ka ho asem nyina no mo se bible ichiri boni bosom so ichiri boni na bosom ne bonsam ne sai bonsam ni nipa bonsam ne honhom a bonsam ni tumia oboa boni ososo boni so ene fe no bonsam na wakọ bosom se enye boni me de oye boni a mechew aba na da ho he aba eda ho empre oya edi betwa eda ho enti bosom de oni nyankopon eni achinyidua eni achinye bia enti so obi yale a menua kwa bisa de ya ka bisa asemu a esi asemu edi we nyina ade aba no sebia mu sebia nyaado wo hwe na nakasi TV no na wo nya sebia suade bi efrim edi wom esi na esi ya ka nyina no efa ye nto yare ye to de ma abonsamfo to de ma enti onipa oti ho a bo ho ban eni sofu bi achi sofu no wo sebra nyame nkyɛn hwan na akɔ aso de makoto se nyankopɔn ɔte oda onyame hu ne da na sebia mu sebia nyaado o bible no ankasa kro mu de ache no Moses kwaje mran nsɛm du no wo sebia yi ohunu nyankopɔn o nsɛm no nkumu ɔno mpo gɔfo na ne ehunu nyame twa me gas ma kyerɛw ɔsɔfo so do ɔno hunu nyankopɔn woni befira me gas ma kyerɛw sɔfo bia no wabeto hunu nyankopɔn da sɔfo bi se onyankopɔn se enya nyame se onipa wo kra kasa kyerɛw sunsum ni ahonhom adu ati kasa kyerɛw ka kyerɛ sɔfo ka sɛ mitumi ade a mehunu no nyankopɔn untumi hunu nyame da so hunu nyame woni befira hwɛ me ka sɛ tiefo no mbɛyɛ adwena ɛne asɔfo a enim no kra me ka ɛne mbɛyɛ adwena hwɛ abɔfo ya amofra no angels sa angel no yawo angel bi o ha angel bi o be hunu a ofa asebɔ ɛne je ti nani wo de bɛba kra no wo ni patumi nkuta wa na ususu nya dukra wo betuma bodam samu mi nya asɛm na me ka kyerɛ wo no ya je sa wo ti be fo de wuri nyankopɔn da onyame ubeti do no hunu nyame na wadwempa ba kwa le be wo tiri mu adwempa be na wo tene e tiri be na wo tene tiri be na wo tene ti nyankopɔn onye obi dia se nyankopɔn ye obi dia kensu etoi ko meka sa busumfie oyire ebi nto ho enframa efai
sɛbi obi dia ka ya konfo de ka yetua ya homia bi nyina wu na nso nyankopɔn nye obi de nsuo to a na oya de ye kase ka no fie to e ho na nsuo to kase papa efiri sɛ onyankopɔn o ma nyina e mo obi na ada oboso nya bonsam wako baabi obi se kokum nipa because ya de e de ene e bɔne o ko baabi no akɔbɔ ho ban a enye bɔne panimfo so woni mutirimo ntia bo nku o yare no akokonfo akoji aduro na ho atowa ne bɔne ye ne sei ahai konfo na ye sebe adua na si wo no busum na dua ye nyankopɔn bibia ye ne nsam ye ne nsam aduma ana me matiefo no se nyankopɔn na bɔ busum onyankopɔn o na bɔ busum ene honhom ene angels ensusuo bia no wo mu ni nyina ye angels kro no a na wo hene ye na adwuma ofa na busum ne de hin ene na we de wadaro ma de se doko ye tena sa asem so ne de ahwefo a ehweye no esi ho asem na ye ka na me ka amagana fo nyina ate se ye wadwen se esi no eni ho anase bia no abrase dia ene mesi huyi eniti ena nwumre anase sabre wanya kwanya na wo hwe na nakase TV na wo tie nsem sanse Ghana Ace Commission wo mu ababonten e de ababetudwa se ye bepie mu e wo Ghana man mu a enipa be se empuma hanan ne akire ena wo mu wo Ace ade ibe e wo mfinhia mpinu ene aduonu abra wo mu ye nhwehwemu na ni nyina mu no e ma ye ka ama mo atibi ye de to nsani ani no e ma wo mu aduosiansia 66% ena ma ko be se 500,000 o Ace wo Ghana memu no e ma ewo mu memba ewo mu aduasa miensa na rekosem wo mu kura ene se ye nkwada wo mu finhia be se dunum kopem aduonunum no wo mu na sabre Ace no ewo mu sem na wonim bibi me ka matiefo ate wo mu ababonten de ababetudwa se ye wo nipa bi ewo memu a wo mu ye ma ene memba omo de omo motutu mo bi ehunu se bi a wote dan ano nanso wo mu ne nam a bele bi opeso kon ho bia wo ma ne sika anase bi a wonya bibi free ho de ye den eba sama no na Ace no wo mu de bakese pa sanse onko sa be ma no ho mo nka ntro se bi a wo nka ntro se bi o hye condom e mo hye da nti sama no a wo mu ne no okutabad na watresi se tichani anase bia wo ko bia office me hu de wo ka ko o mu na se o mu de Ace no pa oba ya dauta garama kokoko ni na sika bi kura wo no be ka ho asem ansa no aye den waba ti no ansa kokoko ni de kokokro na wo gini sika aye den akọ na wo te sa asem mi fi se ohu adwiru se obi ka se Ace no eni wa sei na wo ho aye o Ace ni de se na maka are ya wo ho obi ka se Ace ni ho oboa ne ye osunsun mu de ene ye ohunamu de na hunamu de ni nyina ya asotwe ena se de wo ka no ofa ye no kre ye wo nipa bia ono ne de ne se de dwuma wodi no kafra mesreka ontu ni hunsi wo se sebe oye premier dwuma se oye tutu dwuma on de ne se ohia wa ono obeka ono ka taku no obeji a na wache enti be ma no so obo wa obebo ro ana be on she condom enti sa nipa no wo ti sa na monsanfo so huna yetimi de sa ya de ni be so timi to e de ko na sa ne ma no na akode akono Ace mom no Ace yesunsun mu de pa na ofa me kan no kra wo fa kira obenya no du no so sa ke se de wa mo ho ban ti no ene bia abonsamfo ya ma Ace ankasa kra na ya so twen ya de no ofa ye ho dro enya sem na na Ace wo dro woni bi me ye se bia TV so na me be ka de adwom no mo ewiase sabia mu sabia nya do wonum tabu afa hwene mu na kire wo kire kwai o tere won saba ko kire woni ase hwe yi ade aka na bisa wo se na wo so yi asetrem te sei enye se ye ka tu Ace no minimo obi me be kom ye kom fimfia duasa ne akire ni ma hwa grofo yare bi pe ho e fa e ento yare e na Ace no se ye obi na emfa no nto dem pa no kura nyankopon ani wonya sunsum ni pa wo de no betu hwa yare ene kura se mo ahwehwe bia ma ye so ye bai ena afutuo so e de ma na se mesre menuano obi ahwe no ho yi na yare ni ehu na emum me se agina so se bambo kobo ho bai bambo kobo ho bai on say enga na teto no na ni patimi nyina na hata na wiem nokre obi timi nyina 200 years 140 years 160 years ope owo no owo mpe no
me beto ye nana bi nya aka nana bla kwabena na mi sopa nana no onyini ya do awia ne mpani fo no mo nyina beto fie ne mfimfini no mo de kate no mo de na to awia na awia e bo no ho na ne honam na ye se de ehwani hwa no ne ho agu mpampa asante se ne ho agu mpampa ne ho ye se de ehwani hwa no aye se de sebe ekoro aye obi na aye se de mu pese e wa waye no ina nana bla kwabena mi so ketekete pa enso me hu ka krebi so nipa timi nyina na owo mpe no efiri se enka ne na akwala wu a emusuo efiri se obi akobo no ho ban obi akwa bisa atiefoi mesremo kobo ho ban maami bia ye kumase a ye okasa bia taka na ha oyere bo te se we re kumase fo maami o te se ka kumase maami mate so what te se kumase maami ye ka kumase maami a kumase maami bia no osori gina ne baachi obo no ho ma ho ban eni kumase maami ti kumase maami so ko wala ne ba wo ye be ma bushie ni kura be yi yeah me kai se me maami ti ase wo se ekinkyinti no o ma nanimu ade bia anye den ensei da ye de nya obekwam ya kan den a kire no enti kumase maami ni kumase maami onanti ne baachi ne ba kwa aware a obekwa bisa okokwa bisa o nse ne ba no awade a wokọ ne baba no okuna wokọ wa no ba ma no ye nipa o ye nipa papa o akoma papa obetimi di ba ma no so ofa baabi akoya ma ba ma no djuma yiye enti obewale edi nanu nansa na ba ma no ne yire no na sabe o ma blabo yiye wasifie na sino okuma se maame no na sina toka akwa de abeche no enti maame ye be pa chawo uye kuma se maame ana so uye kuma se maame obetimi trase na ne ma efia ba ifo sene manyina supawon akohwefo sebe blabone sebe amu sebe anyado a akromfo sebe awudifo enubone nom sebe omunyina ye akwasampafo mini maami bi bayi kwase anti ne ma be se nwotwe kwala ni nyina ba akokura ni ho a wodamfua kuma se maami me pa chawo tuanamon ye kuma se maami o kuma se maami bia no ne ba onam ne ba chi untimi nkobo ni bedua mani mu da untimi ntu ni bedu da ne ba sabia mu sabia nya do ba be ma kura sabia na be ma no o yire no so wa na ka ho a ne kura ni ntimi fa no kwa do so ka so kokura to atwene enya djuma enti be pa chawo etiefo ye de esemi be kwa wie no de me sra mu an se uye kuma se maami ana yo ubusa wo mo no uye kuma se maami mentra ho Emma Bonsamfo, Emma Matodra to just say the Ebodie. Mr. Wa, and to Ace no sono, a yarea wo, Ubian Musi, Ubian Quaye. Or never, Madame Noah, some of the two. Joe, and Nanakase, and a numere, and I said, Woshay and numere. Na TV, I will hear a Nanakase TV. Kumase, a year pancrono bonsu, a ho and your walk, your cat at the same, a walk, aha, and numere. Anasa a prayer wo hwe esi ho asem na ye ka say o ye me do anu si yo me mo anu nsi no na no me shatie fobo sa titi obi kan titi obi kire no se si a nyame na no wadawo ma edo abrami afa ni ye bekum correct me shatie fobo se enka na no di ni pa se fridge ya abra na fridge no ho na fridge no eso na nanom de nipa she fridge me say ya mamasem wo fi ai fridge no eso ne de nipa she fridge this is nana kase this wo hwe kase TV nana kase TV ena sa asem wo nyina wahu wo bi ebebusa say na sa amre kra na nkane ani ho nti se nana ekan se ne de nipa she fridge kwambe so ena na de nipa she fridge hwe yen brefoforo sa asem wo nyina obekirikiri am wo hu se ampa na tumi ene nananom ene suade hunu no na wo hodada ansa na akwasi broni enso eba yo ahwefo a mo hwe yen e wo Nana Kase TV bo modna se obe subscribe na afi wa like na wa share na wa comment enso ewo ho na nana ansa na AC ye be sore so no na nsan ye ba beto dwasa akwasi broni fita Ghana fo ma pesika ti wo so a AC bi fraboti mem ebai na petin wa de be petin ye de ni nyina ne se ye ka se ma be se ko be se mpuma henu e na Ghana memu ye nya AC nana
say na abeka same way e dia ye futuo ama ye nuanom ma ne titiriw e wo dumadi yesu oyene me da sipi say the waka no ye nyankopon ya adoma titi obi ka titi obi kire edwumadi ye be kire ebre bi atwam me dika kire enema fa broni ho na de kasa broni odi abro na titi obi kire ene de kwaya broni bae e de Kristo som e de bae bibrim ya ne bibia e bisi basai ene sai broni asema wo kan me so metei go so te yesi broni no betra hotel bi ya ene odi AC di bae no beton ma Ghana for ofa ni obia ni pa ko bia no man $100 ofa obia $100 odi ma Ghana for nipa be se no msike ka no nipa blu be 60 ai nana adiosia ene odi yare ene ma ho na yare no se na bidi ka share mo se yade no akosi na de yade de bae sa na akwa kowie ene die broni be ye bia ye papa die bibini be ye bia ye bone no correct ene say se bibini bi na diska ba se ko yes akwa ke bia ye mfe ho ma no Ghana fo hunu broni e wo Ghana mem ha ye hu bibibibi ye hunu nyankopon ye hunu de ye hunu da sa na wo se wie so sebia nyaado enkane abrofo so o me fa ye nkwa ene de ye ni ankasa ye de ho ko na o mo ankasa de ye nkwa enti broni ni ba na de bia obeye bia na nam so ye broni ntie papa broni na de asore de ba ye o de asore ba no be kire nyankopon sebe nyankopon fufura ye hu ne da broni ne be kire nyankopon adentina sebe ye nananom enim nyankopon no akase wo twie bia mpon kwame ye kwaya ye nam so edidie kwaye me o twie bia mpon o tobia esade ho twere no a ye mpon no nyankopon nananom bo nyankopon de ne atontom no ni aka no kwan woduo bia nwanwa so ya bonidia bonmane ya bonmane oh onyankopon a onyame ye twere na ye mpon onyankopon obi asab ye twere na ye mpon nananom ne ka asa aka sam tu ho ye mpan hwe enso so ye si broni ye hunu broni a ye hunu nyankopon na ebeye den beye nwanwa se broni obi a woni ne da no free ni memo abetra Ghana memu no di ace o ma $100 ya no afaw no tua ma o faw so a sabia mu sabia nyaado obo ro no di yade no supply no di koye e kire ya mu se sai ni pass machine de sai de ba ye no di yade no ama Ghana mai ni padom bebrebe tina me ka se ace yade no eye moa eni nipa e hye amudie na broni na de sai yade no ba ye yan kwa ha ba me ka de si asem so ti me ka de si so se broni na de ace yare de bae ye betu ye nananom ye bibre mo ye tie yade a ye nima ne babaso so de wo ho akade na broni ye kire ho aduro na broni ye doctors yade bia sabia musabia nya do doctor o mu nya no aduro no o mu wo edi o mu de ma no ya tuli din ya tuli din obu ho a yade bi betu aye nipa no obekom yade ni din ko ade mama na nya sa yade no a enso hye yade ne yade aba enti baba so bremfo no ya so twiyade a bibini sebe kaflache ya brofo yade a omde ye ya enipa ne aboa edae ene de sa yade ne ba ye na ede edu mpempenso a ede aso twiyade abla yi ede aduru sei enti mesre menuanom ade hyemayama yesu mi ani miri sika na se sika ni bre ede wo afa esi yade ne de obi ka se ni ho a na oboa ahweyi ne ho hwe ho so ye ye nka na tenten de akwa ko sehwe broni omo ye dumfo kumfo we ya ye kasa wo Ghana memo enso beduru wiase ba bia eye broni e na aba efu tentan ye de nam so ye de aba na sabe mesre se abibifoi de onyankopon di ma ye otom na mom ye ni de ye won bibini bia ya de ye bonsam hwe baye abrochimem minim kura no minim nipa hudu bebre ya omoka bayi ho asem ya abrochire bebre abrochire inkronkura hudu bebre so yade a ye kan eda nchen yo bayi omo die ho afahye abrochire fo amutie me bo amode monka
bayo eye kuo broni ye ho afahye ye kua ya tete obi baye kire de obeye alupre enam wiem bibia nsom eye baye fu a ye kasai eye baye eye contemplant muoti atumi na meka kire mo no tete obi kire me ka bibia de akosi hwe se sabia mu sabia nyaado mama ye mfa abrofo se omne ye nyankopon ne broni wo ye nipa te se ye ne a ya bibiman onyankopon de ya de maye ye mpanimfo enna sabe o man kire ye kwan no ene ya yira koduru pempenso a ense se ye koduru ana ma ne ma ye bisi basa na nka sabe ka ya de koye obi a ka ye nkoso aduru mfra brochi mem mfa ma bibibem abra sabe mu sabe ya wo ye hahaba ye betimi sabe wonu anom upunu bi wo sabi utua bi sabe mu sabe nya da wo dware bi na wo punu bi wo hwato aso ye se empe enti misre adeshemaima mom yensu yendi sikachi ne sikani bre edo wo afa meda se nyankopon hira obia nyame nya obia koma so ade maye sade obi se Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame me nya ikado saa na wo soso obetima ka se me papa ye jamfi nyankopon bejeme enya de bia o huhu bia o amafa the penalty ye hwei Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame oyo obi saman obi busuani a wowuo ensamanfo ne efre saa na me so papa ya jamfi obebu abrabo papa obesa nipa yare enam ne so enipa bebra na omwo yi enti me so betu aka se me papa ya jamfi nyame yi onyankopon de aje jamfi ba yi me nyame ebra so se bejeme ebe ya djuma eye simple thing na be ya djuma se ne asofo no bi wo kra wo mu bo mu adin no mu aka se bia me nyame obo no sofo ne din ono aka ne nyame de ode ye no so ye den eye djuma enti nyame a chese minyawa na mamen ye nya ne nyame minyawa mamen enya de bia o enti nyankopon a obo a Isaac obo a Jacob obo a Esau obo a hwan no Moses ene hwan no saa nyankopon kro no a na bu a me so papa ye jamfi nyame kro no na bu a obiri konfo no chi eno be yone opim so odi kai chira santeman enti ese o se tutu nyame kese enti bi so be kese nyame a onyankopon a obo a me papa so masi saa na wo so betu aka se na na so masi nyame wo a me no kase enya dia bia enya hwe titi obi kire na sabiamu ya di sio dachi a ye behwe sio flaw me pa cha otiefo me da wase nyame mo ye no many panty ase na nkoso a na nkoso ahwe na nakasi TV na ubehunu nsemu a unhunu bi da ubeti nsemu a unti bi da sunsumu ahintasem tie o sunsumu ahintasem amamre amane oduma nkoma de bo ene ye nananum tiribo po ya kani nyina bom sunsum ne hunamu ene ye di ya adwuma TV bia no obenye bo be ada TV obeka titi obi kire titi obi ka na mom sunsun mu asem de ye kan de onim sunsun mu asem sabi amane mahunu ye mfa tutuka enti sabi de ono hene da ene de ono hene tie de ono hene da ono oto hene kasa medamose o hene ba ma to ene besi papa jo adeshemaima senia yedika mamwanya ntie no na nakasi TV na wo hwe ye na Ghana obehu ye Kumase pankro no bo nsuom ho na nakase odi ne dwuma na ye ka obi a wabene wo sunsum mu a na wani kan a na de akesha de wose yade a ekọ mandwa na nsa ya nto nyina enso ani nyina emre no se wote akonwa bi so no bi etutu afiri so kasakoa ena mede emma wo se wo de taria na awai wo de puma na bu wo kodana do na sunsum bi eno wa babeda wonko a de wo beka se ye bo me seni na da bia wo to sa anyo no yankopon wa mo bia boni o wo mse nsatea edu ni nyina anya pede enso bia enso eso ne ewo ne de arentina wo hwe na nakase sabre na wo ha no da dwen amane bia efuru so na wo ho enso ento ye besa hia bio yakra mu nyina